ऐतिहासिक दिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपे एजन एमपी आज शपथ ग्रहण कर भारतवर्षर कारण ऐतिहासिक दिन उखल मखल परिवेश गोटे भारतवर्षत डेभलप इंडिया और जी आम विजन आसिल ये विजन मानु जो आशीर्वाद दिले ये आज इंडिया एनडीए सरकार माने माने आम प्रस्ताव पास कर माननीय प्रधानमंत्री जी आबार प्रधानमंत्री एनडीए पार्टी हिसाब से नियुक्त कराइছে और आज हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासीर आशीर्वाद लई आको आज प्रधानमंत्री रूपे शपथ ग्रहण कर जी परिवेश धुबुरी माने मोदीजी आशीर्वाद दी ये परिवेश आज धुबुरी मानुह आज 5000 मानुह ऊल् आज विजय उत्सव मनाइছে रैली कर माननीय प्रधानमंत्री जी यार पर माने धन्यवाद ज्ञापन करिছে उत्साह उल्लास सब माने आज मानुह माने कोनो शब्द नोहा एने परिवेश धुबुरीत नेदेखा परिवेश आज हो गोटे भारतवर्षर धुबुरीर प्रत्येक पार्टीर मानुह घर मानुह ऊल् किने आज आम उत्साह उल्लास माने उद्यापन तथा धुबुरीर कारणे एटा ऐतिहासिक दिन आमी देखा पाइछु जे पोन प्रथमबारर कारणे तृतीयबारर कारणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आको आज शपथ ग्रहण কৰিবলৈ লৈ আছে আৰু এই शपथ ग्रहण অনুষ্ঠানত আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছো যে অসমৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যোৱাবাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ দায়িত্বত থকা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাজ্যসভা সাংসদ তেখেতেও মন্ত্ৰীসভাত ইতিমধ্যে স্থান দখল কৰিছে বুলি সুনিশ্চিত কৰিছে। এই কাৰণে আজি গোটেই ধুবুৰী অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিক দিনখন আৰু ঐতিহাসিক বনোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ধুবুৰী জিলাৰ পৰা এখন পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। সঁচাকৈ আমি আয়োজকসকলে ভাবা নাই যে আমি ইমানখিনি ৰাইজৰ সহায় পাম বা সহযোগিতা পাম। আমি আজি যেতিয়া এই পদযাত্ৰাখিনি আৰম্ভ হ'ল সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ, লগতে আমি আৰু অধিক উৎসাহিত হৈছোঁ যে ধুবুৰী চকে কোণৰ পৰা প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিবাৰৰ পৰা এজন এজন মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই ৰেলীত যোগদান কৰিছে। অৰ্থাৎ মোদীজীৰ প্ৰতি থকা সমৰ্থন, মোদীজীৰ প্ৰতি থকা দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আজি প্ৰমাণিত কৰিছে যে ধুবুৰী ভাৰতবৰ্ষৰ একটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্ট। ऐतिहासिक दिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 बार निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपे एजन एमपी आज शपथ ग्रहण कर भारतवर्षर कारण ऐतिहासिक दिन उखल मखल परिवेश गोटे भारतवर्षत डेभलप इंडिया और जी आम विजन आसिल ये विजन मानु जो आशीर्वाद दिले ये आज इंडिया एनडीए सरकार माने माने आम प्रस्ताव पास कर माननीय प्रधानमंत्री जी आबार प्रधानमंत्री एनडीए पार्टी हिसाब से नियुक्त कराइছে और आज हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासीर आशीर्वाद लई आको आज प्रधानमंत्री रूपे शपथ ग्रहण कर जी परिवेश धुबुरीत माने मोदीजी आशीर्वाद दी ये परिवेश आज धुबुरी मानुह आज 5000 मानुह ऊल् आज विजय उत्सव मनाइছে रैली कर माननीय प्रधानमंत्री जी यार पर माने धन्यवाद ज्ञापन करिছে उत्साह उल्लास सब माने आज मानुह माने कोनो शब्द नोहा एने परिवेश धुबुरीत नेदेखा परिवेश आज हो गोटे भारतवर्षर धुबुरीर प्रत्येक पार्टीर मानुह घर मानुह ऊल् किने आज आम उत्साह उल्लास माने उद्यापन तथा धुबुरीर कारण एटा ऐतिहासिक दिन आमी देखा पाइछु जे पोन प्रथमबारर कारणे तृतीयबारर कारणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आको आज शपथ ग्रहण কৰিবলৈ লৈ আছে আৰু এই शपथ ग्रहण অনুষ্ঠানত আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছো যে অসমৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যোৱাবাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ দায়িত্বত থকা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাজ্যসভা সাংসদ তেখেতেও মন্ত্ৰীসভাত ইতিমধ্যে স্থান দখল কৰিছে বুলি সুনিশ্চিত কৰিছে। এই কাৰণে আজি গোটেই ধুবুৰী অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু এই ঐতিহাসিক দিনখন আৰু ঐতিহাসিক বনোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ধুবুৰী জিলাৰ পৰা এখন পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। সঁচাকৈ আমি আয়োজকসকলে ভাবা নাই যে আমি ইমানখিনি ৰাইজৰ সহায় পাম বা সহযোগিতা পাম। আমি আজি যেতিয়া এই পদযাত্ৰাখিনি আৰম্ভ হ'ল সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ, লগতে আমি আৰু অধিক উৎসাহিত হৈছোঁ যে ধুবুৰী চকে কোণৰ পৰা প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিবাৰৰ পৰা এজন এজন মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই ৰেলীত যোগদান কৰিছে। অৰ্থাৎ মোদীজীৰ প্ৰতি থকা সমৰ্থন, মোদীজীৰ প্ৰতি থকা দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আজি প্ৰমাণিত কৰিছে যে ধুবুৰী ভাৰতবৰ্ষৰ একটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্ট।